Most half for the lady, but you can be 6. 6 and say, I typically say, I saw for no any dinosaur. Or say now, or Baba Legend. Now, aquati, you read. Say, no, I know, or should I say, Israel, my more friend, say, Eja. Intimunina, any Wahayana, when Yanko Poy, Yanko Inti and I afraid, you're buying Yanko, you're buying Papa him. Intino, or Peso Israel, my or Peso local my say, Oba, or Betty Legend, Oba Edi Legend. Now, aquati, you read. Ena obiso so edru brebi so onyankopon so your friend say yewura na je say ye akwaye den ema nyame enti no se oba edi na jani no na akwa so edi ni wrani no Na se ejani a na ni die wo he. Very good. Say see ana nyame bisa me no mi no obisa Israel man say some friend say eja you call me father. Enti enidie pa wo de mame no ense enti saasem no anyame ka akire oman no aye oman no asum kasene mo frame eja fine ebi so frame say emiwura my master my lord eye na semi ya eja pa mo frame say eja na enidie a mo de mame no ewe hen yes Na se Owura me me a misuo ewo he. Very good. Say obi ebia wo papa wo de ani die ma no ne dubre bi kura obi timi ne papa ye den eto nsa didi. But say wo ya akoa pa ma obi dia kire say wura no esuro na wo ye den wo de ko nanim enti obi a wo ye wura de wo akoa no usuro no enti kire say bibia wo ka bia wo ye den wo popo enti me fan say oba eni akoa ne de kire say difference kakra wo enti say wo frɛ nyame say woja no wo frɛ ne say wura na kire say wo hu say wan kasa wo fi wo pem wo frɛ ne say nyame ye mi wura no ɛsɛ sɛ wo som ne say wo ya akoa onti ase bra wo nya nti ase yi amen sɛ me no mi ye bo nyame anim mpaye na ye hu nyankopɔn say wo ye wura na ye akoa dia me na wo esese ye som se ye akoa amen na ye hu no se ne be ya se ne akoa esi ne wurati esese me hu se me wura nim na me gina enti se me fan se me hefe amene ne ye adwuma wono de da bia wote soro abrosan so office wo se wo si na wo ba fo mu a enkrofo ni bi ho a wo mo ba adwuma wo mo ba adwuma Spanish fo no umbeka sasa no hefe pe no wasoli opesa edwuma no wo de no kra no obetwa fi ho na hefa aka se wo de umpa edwuma enso ebe eyi no hefe maaye no wono wo je ho adenti no ye se free se hefe no ni wura no ye dan usuro no odi abra ofaya no no ka se kofia eno de enu dia ka wase enti sɛ me ɛna wo yɛ frɛ nyame sɛ nyame yɛ wurade a na yɛn so yɛ som ne sɛ akoa yɛ nyante ase yɛ kura enti wɔ se sɛ mo frɛ me sɛ agya m'ani die wɔ he na mo frɛ me sɛ me wura so a me suro ɛwɔ he ne pa kyerɛ to asoma yɛ Asafo wali na ore ka kyerɛ Onyankopɔn na ɛka sɛ asofo a bubu idi anitia enti aha sei no leaders no asofo ne di kan yo enti no de ye bɛyɛ no ɛna ma Solomon no so ayɛ den o ha ka amen pa de asofo no kyerɛ no fisa Solomon no hwɛ ɛsoro hɔ ti de o mu kyerɛ no a no mo yɛ den o mu so di so enti me ɛna wo ɛsɛ sɛ yɛ hwɛ yie ya no yɛ nanteɛ ya kwan efiri sɛ ye efeso de amen o ha ka amen ba koi I say na mo kase edie mu na yebu din anitia udin animutia aha na obekere won mo de pa no a ehu akum breme sa ma fori buchia so enti afole buchia no panu a ye to ne ne anopa no wo ho flesh wine no asofo ne mfa bi nkwa afole buchia no so
na mum ne to no last week no de de kwama na ntwi no ya wo no ye de bo wa gise oti ho pai eno bi eno mo kwa kofa o enye hwe no mo de ba eno na nyame aye de nyame tesoro na nyame aye de nyame pa joko Kose na mo kase edien na ye di kum ho Samu susu se Ewurade prono ye ade a otuni bu no anitia 8 no 8 na se mode aboa anifrani ba bebo afode a enya bone na se enya bone enya question na se mode apache ana wayarefo bi ba enya bone Fakoma wamrado na ni beso ana se obehwe wani asafo Awurade na osie ne kan amen ba amen enti wa hu ahase no sane ana wosi ka kire oman no obi aye nwe onwan bebre na ebia ni bia ne ba akoko din samone e na obi de bo jake nani nti nani no aye star ana se odwane bi wo hono mo a waye apache eno oka ho asem no enti se enwane ba besna de na bebe ya yesi no e wo ho na wo de abana ka no mungo inside ohunu de o ba no a otogusu no a no yi na gira nchen ba yi na gira nchen bra we ni nyame de a na papa no e ba no a na bebe te se de Abraham kobo small boy na ode ne kobo afode no a na hyewura mu ho no wan se kese pa nyame yi kese pa ma na nyame pese o kire se sa kese wi na munye den kobo afode ma me ne be so mani na me nhira ebe ye kese ama amen enti kese ne ba no aka na wuram na mum die o hwa a ono ankasa na okoton kura aye nto na ode ne gina nche ono ena ode ne kwa kobo afode emewra ena Awurade ebisa won se na samode sa enioma we eba mafode buchi aso a enya bone o ha ka amen ba amen samode sa enioma we se ba mafode buchi aso a Awurade ka se enya bone enti sawhwa menu mienu ebia ekwan bi nyame de yafa so odo bi nyame adoye sene wasi bi ekwan bi amaye na nyame expect yen se yesi be ye bibi na fe onam so ama yen kunimde aye kese no ebia nyame hwa na ohu ne sa ena no pe Awurade kasa kire amen na se mo de sanyo ma no eba be bo afode ma me a Awurade bisa won se enye bone ana enye bone enti Awurade nam so ekasa ekire Nehemia sa wo hwe Nehemia ewa wohwe Malakia ewa asem a ode ma no sikasem sa wohwe Nehemia ewa asem a ode ma no sa wohwe Hagar so a ewa asem a oye den ode ma no obia ne na asem a oye den ode ma no ne ka amen pa amen enti eno ne ma Malaki eka sika ho asem entutuso dudu ho asem sa na kire se eyade a ehie nyame se oman no eye na afei nyame nhira nyame nkunimdie enso eye wonchefa amen osanso kire won they were breaking promises to one another and God. Malachi chapter 2 verse 10 no kire se bosha enipa ankasa ehye nipa ebo a onyeden oniso enipa hye nyame bo a enipa no onyeden oniso enti ebia memfa say ye bo afode kra obi se mema se enti mema se no eno a no wakan wi okan kwa o wanka amen kra enti ubie wa no eka ubie wa no kan ye no ano unu say osoro aye dan Acts chapter 5 let's say Anania ene ne yere Sapphira ebla enipa obia contribute no asore no ena wonu so begina ho obia hye wo mu a
ɛna ɔmo ka sɛ yɛwɔ asase bi na yɛkɔ kɔtɔ asase no a sika yɛbɛyɛ nyinaa yɛde ne nyinaa so bɛyɛ dɛn okay kaka sɛ metɔ asase no a ebia mekyɛ mu mmiɛnsa na mede baako aba na mema fa mmienu ɛno deɛ sɛdeɛ wahoɔden teɛ na mmom wɔ se mede ne nyinaa bɛyɛ dɛn enti ɔka saa na ɔsoro yɛ dɛn ɔsoro kyerɛ sɛ akoa no asase no ɛne deɛ ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛ me dea ɔka yɛ no a wɔnkɔtɔɔ yɛ no koraa bɛyɛ nyame dea ɛkyerɛ sɛ asɛm a ɛfiri yɛ no mu ba no ɛhu tumi wom yɛka yɛ no apɛ nyame ayɛ dɛn wagye ato enti wɔn kɔɔ yɛ no so nyame bie kwan ma yɛtɔ asase no ɛna wɔn mu ahunu sika no sika ne baeɛ no ara nom sɛ no enipa a wobɛtumi adi sika mu nokorɛ no saa nipa na ɛyɛ nokwafoɔ woni ha koraa obi a wobɛtumi adi sika mu nokorɛ paa obi bɛtumi woma no kwan a ɔbɛka soro ne fam sɛ menya adwuma paa mɛgye me tutu so sɛ menya krataa paa mɛgye nyame adwuma yie ɛnso so krataa ne pieeɛ na wahwɛ asɔre koraa wohunu bie asɔre yɛbaa ha sɛ first paa 2001 mu hɔ yɛba bɛto aberanteɛ bi na aberanteɛ no deɛ mede kae no ne sɛ na dance die nyinaa yɛ cast your burden unto Jesus for he cares higher na aberanteɛ no kwasie no biaa wodi adanseɛ na yɛ mama sɛ ɛnti na wodi adanseɛ sɛ ɔsɛ me mabla hɔ ɔsɛ moroko ha yɛ kyerɛ sɛ nsuo no deɛ ɛde ne sii so a ebi wɔ hɔ nom a ano hɔ nom a guade asebɛfoɔ no baeɛ a wɔmhwehwɛ ɔmu anim a yɛpɔ wɔ black yɛsɛ no mu ɛsɛ kɔfie ɔsɛ da bi a ɔsɛ duble bi nso a ɔkɔ a ɔyɛ aba bɛdu Spain ha no a ne yɛabɛkye wɔ mu na wɔno nko a yɛasa ma no so kɔ aseɛ hɔ na ɔkeka ɛkwan no sɛnea wɔasie twa paa adeɛ a ɛne nyame nko a n'anim ɛna ɔno so gyina sɛ me yɛsɛ soro ha maba na ɔsɛ last minute wɔbɛba no wɔn de ne si nsuo no mu ara na ɔsan tetɔɔyɛ ɛna adeɛ no abɔn moto na yi no fan na ɛda nsuo no mu da ɛyɛ adwuma na ne ha se nti kyerɛ sɛ ɛtwa ne kasɛɛ no ne o na ɔde mark ne kyerɛ wɔ a na ahwɛ hɔ nti wɔn pagya ne to adeɛ no mu ɛna wɔn de n'ataadeɛ kyekyereyɛ na nyame paa na ɔbɛdu ha na ɔnyɛ dɛn ɔnu yi utimi sɛ ɔpɛ sɛ ɔba na biribi nso kasa wo mema woma nti last okra no a nyame abie kwan sɛ ɔmmra no na yɛ nsɛm bebree enti ɔbaeɛ no deɛ n'asɔre paa deɛ ɔmfa ni agorɔ ɔsom nyame yie kyerɛ sɛ biribia na nyame yɛ n'adom ɛma aberante yi papa bi fa n'adwuma yɛagye no atom ɛna ne pepa san so pieeɛ na pepa ne pieeɛ no ɛhɔ na old man nso so pieeɛ sɛ na old man ne hyɛ hɔ aberante paa ba asɔre a na danse die ne dwom toɔ cast your burden na nasa bi a ɔde bɛto fam na ɔdi adanseɛ saa ma nnipa tumi so na papa yi ne pepa pieeɛ wɔsan so de obi pepa koraa yɛ adwuma wɔ baabi ama hefe yɛ agyina tom ɛna ne pepa wɔ wɔde ama obi na wɔsan gye ne sika afei deɛ ne wɔagyae asɔre no wɔagyae asɔre no na mebisa sɛ me nua dan a ɔsɛ ɛyɛ sɛ mmaa tabu kyerɛ sɛ ɛnsɛm basa mmaa tabu no nso me nua bisa afei deɛ wɔasesa sɛ old man a na yɛnua akyire sɛ wɔhyɛ hɔ paa anuanom old man bi a wɔhyɛ tokurom no yɛnyini bie nneɛma new man anyɛ adwuma anyɛ saa sɛ nyame deɛ kɔdum pɛmpɛnsoɔ bi a na sɛ old man yi ne ho adi wɔ hɔ a yɛbɛhadwe sɛ si a nyame mfa yɛduru hɔ no old man yɛma ne pake na new man anyɛ adwuma na aberante yi ɛnam sɛ menua deɛ nyame ayɛ wei woyɛ adwuma wei wo pepa koraa sɛ pie nneɔma nyinaa kɔ yie ɔka kyerɛ me sɛ ogya asɔre koraa sa na ne pepa pie
afedi e klese ahwase no ano nemu once obi hwase aso ho nensem nti wo mu akeka sansem nyina oni ne din komo ahwe ne no asem wa hwase asi oh me nya krata akra sana me ja sole no sana me krata akra pi jese nya me anya hwea radio ho ya moboda amen abrantie no wu ye na kire se ada no ye pegi adaka na msimame so mu bi na nya adanse esi me kwa bi onu ankasa the bicycle kiki eno mu ko ba bi eno ka kire ne nanfofo no enipa for eno se mo fa main street na bushway bi wo ha ne so me fa ho na ye pe di obedu junction ne so bonsan no eso ni pa wo hu wa hwen sasa esa obi sensa ye yero ba jai na me chiri die se nipa wo firi nyame nchen a wo bambo ni hobie mu o bambo ni ho eya no kwasam a me nua ba bi ewe nyame na aye adom o nyame mrantie ne mabawa ne nyame ato ne safre me nua no yemfa ho brase adwene entre nyame na ase o ahonaso emo obi nada o emo obi ntireke o da ba bi ewiase iko ihwe se wokọ ba bi tise Ghana pa ewiase kura asai ewiase na asai se wonu se ewiase asai ya asai eno adam hwe documentary bi Ghana pa o ekuro bi so o mu se ekuro no ma se mo we menkan wi wonti ya kai me finish no wo mu se ekuro no so no ensuo no a wo mo nom no ehwa no mu sa so ekoja o koto yeto na kire se na aban na mebo eyi ne bi man na nti meme ho krum body no mo ye aban free cry no to convo no fa pinkas ni ade betu amna na kwabrane na mema no die pa na mo ye sabaya wadia eni esio no ye be den ye be se no ye se ni bia ya sansa eni ase oh curiosity and radio be mo boda sa wo hwesa ne ma wi nyina me nua o ma me ni atimi o ma na save o ma be ni pa adwene pa ate se enti nyame onno ayenda amen ba bi radio de adui no wabo ayen abrantie no bicycle no ko efa ha mo mi ensa mo fa ha na with this speed push na curve bi ho o wide curve no with sharp way and a tool no ene dua bi ho no ti bicycle ne nam ha na tozo mi sei ene oni dua no enti pa enti abrante ni ti mu pa mi no sei ti wada ho na no ye sokoro no ti kasa no ye kra ne aba foforo no enti no obi wo far away no tie ene nyame ka na koma no so di mirika ba no so edi ni black man ene no so pray please ene mo ba na ese wo kra ayese matab se wa brabo mo sem ye mama See